बाद में देखो जाएंगे घूमने के लिए। किधर जाते हैं अभी ब्लॉग में आगे बताते हैं आप सबको। पापा की परी इधर पीकॉक है बाजू में और इधर साइड ये हिरन है। ये सब देख रहे हैं हिरन। ये राजन भाई अभी आपको हिरन दिखाता हूँ। Gotta just be honest, I've been in my head. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you want as hell. I get ahead of myself. Finishing races will never begin. I don't want nobody else. You know that you want as hell. Don't need to figure it out. Don't rush, don't crush, just let go. Don't need to figure it out. Don't rush, crush, don't worry about it. पागल जा रहे हैं देखो। ए रितेश, ए रितेश, इधर देख, इधर देख। हम सही तो थे। मार दे चल 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 आगे चल। भरेगा हर दिल जो प्यार करेगा। राजना पीछे बाटे इधर। हाँ वही रहावत है हम बैलेंस बनाना सीखो पटरी पे। हम लोग ट्रेन की एक बोगी है। बोगी ट्रेन का सिंगल डब्बा जा रहा है। मत करा अब हमारे मुक्ति लग गई यस मेरी जान। स्लिप बहुत जोर करता है। दे दे ये ना राजन पेड़े पर गिरा रहा है। वो पेड़वा पर गिरा बा। रात को इधर चिर्री गिरा था इसीलिए पेड़े गिर गया है। बोल रौनक रकाने बेड़ा खुला चाहे तंग ढिड सब दा फरीदा बूहे कीते नियो बंदे ता थोड़ी सरकार दियां लाइयां सट्टां ने कीते मावां दे ने पुੱਤ परदेसी। आकाश इधर देख। अरे वहाँ का है। अभी हम लोग ट्रेनिंग में हैं। आगे ट्रेनिंग ग्राउंड। अभी ये इधर मेट्रो चलने वाला है। ये मेट्रो लाइन है। इधर देखो ये आकाश एक चिंपैंजी इधर भी है। आकाश है। अरे दूसरा चिंपैंजी। अभी इधर तीसरा चिंपैंजी इधर है। उधर देख ये चलो I'm taking it to clear my doubts. Cleared out all the clutter, I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better. You deserve much better. And I deserve
में मज़ा नहीं आया था। अभी हम लोग गेट ऑफ इंडिया साइड जाएंगे, उधर का आप लोग को लोकेशन दिखाते हैं। Figure it out. Don't rush. Don't worry about it. Figure it out. हेलो दोस्तों, अभी हम लोग बोरोवली सुपर ओडी में है। कौन कौन तो इतना कहाँ बा तुम ऐसी नाम तो बोल तो सब लोग बजाते हैं, हम बजाते हैं पियानो, हम बजाते हैं पियानो, हम बजाते हैं पियानो, हम बजाते हैं To figure it out. Now don't rush, it's a little. It's a little cry.
Attack!